Todos los habitantes de este planeta están migrando en masa. Animales y humanos buscamos un mejor terreno y condiciones para vivir. Pero ¿en qué momento los lugares dejan de ser amables para nuestra existencia? ¿Cómo nuestras actividades y decisiones impactan el planeta? ¿Podemos frenarlo? ¿Cómo? Invitamos a Michel Brunet, doctor en paleontología de la Universidad de París-Sorbona y doctor de Estado en Ciencias Naturales en la Universidad de Poitiers. Michel realizó el hallazgo de los restos fósiles del homínido, primates que incluye al hombre y sus parientes cercanos como gorilas y chimpancés. Este descubrimiento es el más antiguo encontrado en el mundo, con cerca de 7 millones de años de antigüedad. Tarde, señora, señores, but I'm sorry, it's all my Spanish. Lo siento mucho, pero es todo lo que sé decir en español. Nadie es perfecto. Yo soy francés, ya es algo, ¿no es cierto? I'm going to speak. Ahora voy a hablar en francés. Chers amis, Queridos amigos, c'est forcément surprenant pour forzosamente es vous sorprendente para ustedes voir un ver un paleontólogo participer participar a un congreso del futuro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque los paleontólogos en general hablamos de las cosas antiguas. C'est ce que je vais faire. Eso es lo que voy a hacer, de hecho. Et je vous dirai Y les pourquoi. voy a decir por Origine, qué. Porque évolution origen, evolución et avenir y futuro de la famille de la humaine, familia c'est-à-dire humana, notre o famille. sea, nuestra familia. Je vous dirai quelque Les chose voy a decir algo d'important. importante. Nous sommes tous des Todos Africains. somos africanos. Et hors Y d'Afrique, fuera de nous sommes África tous des somos migrants. todos migrantes, todos. tous nos ancêtres Todos viennent nuestros d'Afrique. antepasados vienen de África. Tous. Todos. On ne m'entend pas? ¿Se me escucha o no? ¿No se me escucha? ¿Qué pasa? It's better like this. Mejor Okay. así, ok. Bueno, ¿por qué no? C'est quelque chose Es d'important. algo importante. Et ce n'est y pas no es autre chose que de la otra science. cosa que ciencia. Scientifiquement, actuellement, Actualmente, tous todos les ancêtres los antepasados gens de ou las espèces personas o de connues, las especies les plus conocidas, anciens, los más sont antiguos africains. son africanos. à l'heure actuelle, En la hora Dans actual, l'état actuel de nos en el estado connaissances, actual de nuestro le plus conocimiento, ancien d'entre el más nous, antiguo j'ai eu la de chance, nosotros, yo tuve la avec gran mon suerte équipe, con mi equipo de le mettre au jour de descubrirlo au Tchad, en Chad, dans le sud en Sahara, el sur del 7 Sahara. millions d'années. 7 7 millones millions. de años, À 7 titre millones de de años, comparaison, comparándolo con algo. Lucie, la Lucy, grand-mère de la l'humanité, abuela de la humanidad, 3 millions d'eux. tiene 3 millones 200 C'est-à-dire que mil años Lucie nomás. O sea, est plus Lucy proche de es nous, más cercana de nosotros, 3 millions, 3 millones, qu'elle n'est proche de que Toumaï, es cercana 4 de, millions. de 4 Tumay, millions. 4 millones de años, ¿ok? Cela veut dire ¿Qué que significa eso? notre histoire Nuestra a au moins historia 7 millions tiene por d'années. lo menos 7 Mais millones imaginez, de años. Pero imagínense, on se plaisait beaucoup en Afrique, estamos tan bien en África. car le plus Porque ancien el más membre de la antiguo, famille el humaine miembro más connu antiguo de la hors familia humana d'Afrique conocido est à l'heure fuera de actuelle África, está en la hora actual, connu en Géorgie, conocido en au sud de Tbilissi, Georgia, al sur de Tbilisi, et il est à y 1 million 8. estamos hablando de 1 1 millón, million 8. Donc on a passé au moins 5 millions d'années de notre 5 histoire en millones Afrique. de años de nuestra historia los hemos Dire pasado que en nous sommes África. tous des Decir que Africains, todos somos africanos c'est une es réalité una scientifique. realidad científica. Et forcément, si Forzosamente, nos ancêtres si sont nuestros africains, antepasados son eh bien nous africanos, qui entonces sommes, nosotros qui avons quitté l'Afrique,
¿Quiénes On a eu de la somos? Los chance. que dejamos África tuvimos mucha Il n'y avait suerte. pas de mur. No había muros. Donc on a pu quitter Pudimos facilement. dejar fácilmente África. Maintenant, c'est plus Ahora difficile es un poco más difícil à beaucoup d'endroits. en muchos lugares. Je vais vous montrer Les voy a quelques mostrar images. algunas imágenes. Ici, Darwin, Aquí le père está de l'évolution. Darwin, el padre de la evolución. Quelques mots Algunas importants. palabras importantes. Souvenez-vous toujours, Recuerden l'évolution est siempre, la evolución imprédictible. es Si vous me imprevisible. demandez Si ustedes me preguntan comment on va évoluer, cómo vamos a personne n'en evolucionar, sait rien. nadie Même lo les gens qui vous sabe. répondent ne le Tampoco la savent pas. gente que contesta lo sabe realmente. Cientifiquement. Científicamente C'est de la no se science-fiction. sabe. Es ciencia Mais la ficción. science-fiction, c'est pas de la Ciencia ficción no es ciencia. Néanmoins, en science, Pero en on a une ciencia hay certitude, una certidumbre, une sí, seule. una sola. C'est notre Es incertitude. nuestra incertidumbre. C'est formidable, Es formidable, ¿no? parce que quand Porque vous cherchez, Cuando uno vous êtes sûr busca, de trouver. uno Si vous ne encuentra. trouvez pas, c'est que vous Si ne no cherchez pas. encuentra, es que no está buscando. Alors ne croyez surtout pas que Entonces, la vie a été un no long crean fleuve que mi tranquille. vida Non, fue un largo il y a río eu des tranquilo. extinctions de No, masse. han habido extinciones de masa Voilà les de vida principales. como ser humano. Estas son las principales. La dernière, c'est celle que La vous última connaissez es la tous. que conocen todos. La cinquième, La quinta, c'est la plus extinción, faible, la es plus más petite débil, la más en nombre pequeña d'espèces en cantidad disparues. de especies desaparecidas. C'est là qu'ont disparu les Ahí mammifères, donde les desaparecieron dinosaures, los pardon. dinosaurios. Esa es conocida, ¿no es cierto? Cette extinction des Esta dinosaures, extinción de los heureusement, dinosaurios, menos s'il n'y avait mal. pas eu cette Si no cinquième extinction, hubiese aujourd'hui on ne ocurrido serait pas esta quinta là. extinción, no Et ce no congrès esti- no serait estaríamos sûrement le aquí. congrès des Este dinosaures. congreso sería un congreso de Mais dinosaurios. l'extinction des Pero la dinosaures a extinción permis de los la dinosaurios radiation des permitió la oiseaux. radiación Vous voyez ça de sur los l'image. aves, eso se ve La aquí en radiation des imagen, la mammifères et radiación parmi de los ces mamíferos, mammifères, y la dentro de esos radiation des primates. mamíferos, la radiación Les de los primates, primates. c'est le groupe auquel nous Ese es el appartenons. grupo al que pertenecemos, ¿no es cierto? Vous avez cela sur l'image Bueno, de ustedes gauche. tienen esto en la imagen. Sur l'image de droite, en el j'adore, slide c'est de une la carte postale izquierda. de Bueno, es una Thaïlande. postal de Tailandia Et ça ne que ressemble a mí pas me du tout encanta, no à se la parece tête para nada des a Parisiens la dans le cabeza de los métro parisinos le en el matin metro à en la 7, mañana, entre 7h et entre 8h. las 7 y las 8 de la mañana. No Ils se sont parecen beaucoup moins para joyeux. nada, son mucho menos felices que estos animales. Nous appartenons Pertenecemos au sein des primates au groupe des al anthropoïdes. grupo de los antropoides. Ces anthropoïdes, Estos il y a, vous voyez, antropoides, bueno, como lo comme ven, deux équipes de football. como son como dos equipos une de bleue. fútbol, ¿ah? Los azules. Ce serait ¿Conocen esto? Chelsea. ¿Quién sería? Il y a Chelsea. beaucoup Chelsea, ¿quién de es del collègues Chelsea? Tengo de algunos Grande-Bretagne colegas de ici. aquí. Les rouges, ça pourrait Y être los rojos podrían Liverpool, ser je crois. Liverpool, me gusta. On se différencie Nos diferenciamos autour de en torno entre a 40 et 50 millions 40, d'années 50 millones de años et y les anthropoïdes los antropoides partagent un ancêtre commun. comparten un Vous avez les antepasado anthropoïdes que común. vous Están los connaissez bien antropoides que chez ustedes vous, conocen ici bien en Amérique aquí, en du Sud, América Latina. les singes d'Amérique du Sud. Los C'est le groupe simios frère de América Latina, des que singes son de los l'ancien grupos monde hermanos et de los nous, les simios humains, del antiguo nous mundo, y appartenons nosotros, los au humanos, groupe pertenecemos des singes de al l'ancien grupo monde. de los simios del mundo antiguo. Je suis en train, avec Yo mon équipe estoy et des con mi collaborations equipo en este chiliennes, momento y con de colaboradores chercher chilenos, les estamos ancêtres investigando los antepasados des singes de d'Amérique los du Sud. simios de Sudamérica. Imaginez qu'il y a Imagínense 40 millions hace d'années, 40 au millones dernier de años, maximum el climatique. último máximo climático que hubo. Il y avait une Había forêt un tropicale, bosque humide, tropical húmedo sur l'Antarctique, en el Antártica, sur l'Amérique du Sud, en América del Sur, sur l'Afrique, en África, sur tout le sud-est en todo asiatique, el sur la plaque arabique. suroeste Et dans une asiático, forêt en la placa tropicale humide, arábica vous avez también, quoi? y en un bosque Des tropical singes. húmedo que tienen
eh bien, à 40 millions d'années, on peut prédire qu'on trouvera les ancêtres des singes sud-américains en Antarctique et chez vous en Amérique du Sud. Alors, si on passe à nous maintenant, on fait partie, nous, du groupe des singes de l'ancien monde. La dernière dichotomie est entre les chimpanzés et nous. Toumaï a 7 millions. Cette dichotomie est sûrement plus vieille, 8 ou 9 millions. À mon avis, autour de 8 millions. Yo creo más en torno a 8 millones de años. L'Afrique est naturellement le berceau de l'humanité. Avec mon équipe, nous avons trouvé les premiers représentants de notre famille à l'ouest du grand rift africain. On en a trouvé un. Celui-là a 3 millions et 500 000 ans. 3.500.000 años tiene. Regardez si c'est bien conservé. Si está muy bien conservado esto. Et voilà, un point bleu un punto azul à 3,5 millions. A 3.5 On a fait un peu comme Hicimos un poco como Armstrong quand il a été sur la Lune. Cuando Il a llegó a la planté un Luna, drapeau, puso il una connaissait à bandera, peu près rien de la Lune. y como Eh no bien, sabía nous, on nada de connaît la à peu Luna, près rien bueno, nosotros du tampoco reste de sabemos l'Afrique, mucho del resto mais de on a África, mis pero un point pusimos bleu. un puntito azul. On était là déjà à 3,5 Estábamos millions. ya a 3.5 millones de años. Voilà Llegamos. Toumaï à Aquí 7 está millions. Toumaï, 7 millones de años. Toujours Toumaï. Ahí está Toumaï, siempre. Avec des scanners, on l'a Con remis escáner en forme. la pudimos reconstituir. Voilà la forme de son Aquí está la crâne au moment où il est forma mort. de su cráneo en el On a momento donde reconstruit son falleció, en el que cerveau. falleció, reconstruimos su cerebro. Voilà l'allure Aquí qu'il está avait. el parecer que tenía. Enfin, voilà Bueno, l'environnement aquí va el dans entorno, lequel el nous sommes nés. contexto en el Un cual environnement nosotros mosaïque nacimos. Un avec entorno de l'eau, mosaico con agua, rivières, ríos, lacs, lagos, de l'herbe, des prairies, pasto, des praderas, arbres, de la forêt. árboles y bosques. Voilà notre environnement Este fue nuestro d'origine. entorno de origen. 3 points rouges en Afrique. 3 puntos Pour les 3 rojos plus en anciens. África, los más Le plus antiguos. ancien est tchadien, El más antiguo es de à 7 Chad, millions. 7 Les deux millones. autres, l'un en Éthiopie, Los l'autre siguientes au en Kenya, Etiopía y sont en à Kenia 6 están millions. a 6 millones. Ces résultats ont été Estos publiés dans resultados Nature. fueron publicados. On parle souvent de la lignée Muchas veces se humaine. habla del lignée, c'est un lineaje vrai humano. buisson, El hein, lineaje c'est en realidad es buissonnant. más un arbusto que un lineaje. Regardez si c'est buissonnant. Miren que À son certains moments, il y a eu Miren, 4 en ou algunos 5 momentos espèces han habido 4 o 5 especies d'hominidés. de homínides. Et maintenant, Y ahora, regardez, miren, quelque chose d'absolument fíjense étonnant, en algo sorprendente, voire inquiétant, quizás incluso y a 10.000 preocupante, hace 10.000 años. c'est-à-dire aux O alentours sea, más o menos entre 10 000 et 5 000 au entre moment où on est 10.000 y devenu 5.000 sédentaire. en el momento en que nos hicimos Agriculteurs, sedentarios, éleveurs. agricultores. On était 5 millions. Éramos 5 millones. Et 10 000 ans après, Y 10.000 años on est rendu à después presque 8 milliards. somos 8.000 millones. La planète va être trop petite. Vamos a tener un planeta demasiado pequeño. Tous ces résultats, Todos estos Son el resultados resultado del son trabajo de el resultado de un trabajo de equipo. je voulais vous dire, Y quería est-ce qu'il decirles, faut être pessimiste? Je ne hay suis que pas ser pessimiste. pesimista o no, yo no lo soy. Je pense Yo pienso que que l'éducation la educación nous permettra nos d'aller permitirá dans le bon sens. ir hacia la buena crois dirección. beaucoup Yo à creo l'éducation. muchísimo en la educación. Les jeunes générations Las jóvenes generaciones deben a aprender leurs y parents. aprenderán y le enseñarán a sus padres. Voilà le plus ancien d'entre nous, un Este es moulage, el más antiguo de todos nosotros. qui Este est es le un molde. moulage
molde j'ai eu le que plaisir tuve el de placer donner au de président entregar al Guido Girardi presidente del comité quand il est Guido devenu aussi Girardi président cuando du se hizo Sénat, presidente del Senado, le jour de son el investiture. día en que llegó a la investidura en el Senado. Puisque je parle Bueno, como estoy de Guido hablando Girardi, de Guido Girardi, Permettez-moi de vous dire permítanme decirle combien le travail qu'il a hasta mené qué punto el avec toute son trabajo que él équipe está ici, llevando au con Chili, todo su equipo aquí en depuis Chile, desde 2011, ya el año 2011, a été un travail ha sido un exemplaire. trabajo ejemplar. Il a fait avant Él l'heure. hizo, Il a montré le chemin fue vanguardia, mostró el camino, de science et citoyens, ciencia y des ciudadanía, politiques et la science. política y ciencia. Il doit être Él très debe- vivement félicité Debe avec ser son realmente équipe. felicitado C'était une junto a initiative todo su equipo. Fue rare, una iniciativa unique, rara, única, et qui est un y exemple que es un international. ejemplo Cette vieille internacional, maison esta casa Cette en la vieille cual et nos belle encontramos, maison esta bellísima du casa Sénat del chilien Senado chileno. a vu ici, dans cette Vio salle, aquí mismo, en esta sala, parmi les plus grands dentro de los scientifiques científicos más importantes de l'ensemble des del continents. conjunto de estos Et ces continentes. scientifiques Y estos sont venus científicos ici vinieron grâce aquí au Congrès du gracias futur. al Congreso del Futuro. Enfin, reconnaissance ultime Reconocimiento último et internationale. e internacional. Je n'ai pas d'informations No particulières, tengo mais información je suis complètement particular, pero convaincu estoy que convencido le Congrès du de que el futur a été Congreso un del des Futuro éléments fue uno de qui ont los fait elementos que que la hicieron COP26 posible que se ocurra passera la à Santiago COP26 aquí del mismo en Chile. Santiago de Chile Et prontamente. pour tout ça, vous pouvez Y por l'applaudir. todo eso creo que merece grandes aplausos.